Kailangan nagigpang panganak, panimbalal Espiritu. Amen. Tao po. Diyos po. We are a very hospitable people. Ita mo pong Pilipino nung ating tangaw sandang best trait. One of the best that we can offer is our sense of hospitality. Masaya pong tatanggap bisita. Tatanggap din daratang dadalo. Masaya mo po. Iti metong yung pwede tang ay pagmaragol. Bukod mo kayong magaling ta ka rin mag-videoke, magaling ta mo tatanggap bisita. But one thing we really miss during this pandemic is our welcoming culture. Ngayon yung panahon ng pandemya, metong may wala, itang katang masayang pamananggap kareng aliwa. Bakit? Bawal magbisita. Bawal tanggap bisita. Birthday murgo, kaman makapanagkat. Tatakot kang agad mo rin tao po at ting miyawa. O kaya ako mag-birthday ko, tatakot kong gawang nanita okasyon po ating may papanawa na teacher itang meto nga direktor king CDC lagyo na direktor Jun Villaroman taga Nueva Ecija end of March birthday na minuli yan Nueva Ecija magpa-birthday o dakalakaso Nueva Ecija na po big video kaya pa yata siguro deng may kamanin lang makayaw kanita kaya ba't kanita kauli na kay Clark malagnat na ampo rin kaya nga be bale hanggang may hospital ya Green City ya Nepulin walmete kasakit na may birthday ang mga katakutan kayong makanita bisa kang tanggap bisita pwede magpiesta mo kaya ka man may tanggap bisita. At saka may nanang piyesta ka ba natin checkpoint tela pwede lungob din bisita. Kasi eta pwedeng magbisita o itong metong aleko na kikatamo ning pandemya pamananggap bisita. We cannot really express our natural sense of hospitality. To be hospitable. At baka yan mo naman po Timoy, ako po, na ako man taga-Keti, taga-Florida ko po. Usually, bibisitan kay Mako. O panahon ng pandemya, tatakot kayong bisitan. I feel guilty. Kung tanong punta lang kay Mako, may sakit siya, uli ko. Samantalang siyempre, Kenny, magmisa ko, maminyag ko, makirap ko ka rin tao. Mako, luluwal bali. Kung atanggap na sakit siya, uli ko. Nang kaya po tang mika antigen ko, pamisan-misan mika antigen ko. Kanta ko mumuli para agit kay Mako. It is so hard. Anak po kasakit po tang makanyan. Tauling Pasko minuli ko, 2020. First time kong minuling Pasko, alang tao kayong dalan. Dati kaya kami, pong Pasko, karal tayong anak kayong dalan Mag house to house lang. Si Claude la, ba't si Claude la? Then Montita ka regalo, Aguinaldo. Ba't makipagkwento ka rin pengari da? Manita yung Pasko kaya kami Lalo na kayong balemi, madakala papa siya layanak. De siping mimbale, poreng siping mimbale kaluguran. Ita po Pasko nga alang tao. Di siyang kayong balemi kalungkot, tima ako, poreng pao na ako. It's just an ordinary day, lama kanya. Uli nga lang magbisita. Kasi rin Pilipino, akikilala mo lang kayong bisita Minsan puminta ako Amerika. At kung kaluguran na pari ka rin ng Laguna, Father Rodel Balagtas, Father Odey Balagtas. Metong yung Paris Priest king LA. Epo Leleapo, Los Angeles talaga. Pinta lang kaya po ka rin. Tinuk na ko kaya kumbento na. Sabi na, Deo, pasyal da ka kaya ng meto kong subdivision, kaya ng gulot. Bantakit mo rin balikin yung parokya ko. Pisyal na ako po, pidurot-durot na ako itang parokya na. Maragulya subdivision, itang kayang gulot na. Malapit siya Hollywood, sosyalya po na.
Kaya ba't madakal mo naman Pilipino kaya niya na. Kaya nga rin bale-bale. Pwede mo ngakit sa ano rin bale Pilipino kaya na. Bapadera ako, lalong kula, para wala rin bale. Mga nanong mo nga balo ing migibale, Pilipino kaya nga ako. Kaya ba't binagal na isa ken na? O yan nga na, Pilipino yung bale ngayon na. Bakit padera ako, lalong kaya mga yan Len may tang pasbul na nga na. Len may tang pasbul na nga na. Len may pasbul na. Sapak yan tsinelas nga na. Karakalataw kaya na yan. Pilipino la rin na. Akin may pinimbal tsinelas. King kayang palupket ang pasbul. Wapin Pilipino yan ako. Deta pa mong tsinelas na detang gagamitan tang goma. Ano po? Spartan. Sabi ko, wapin Pilipino. Po talunggob ka pa kayong bale ngayon, balong Pilipino la rin, Pilipino rin bale. Bakit padera ako? Den ka rin lang pipanganan, at ilang maragula ko tsara. Ang pong maragula tinidur, kabat dutong la. Taretang made in Baguio. Akin mo, kadagul na rin ko tsara. Po talunggob ka kayong kwarto da naman. Kelele ng pipagkeran at ilang maragula Rosario tang luminous makasabit siya naman misa natin kanong meto kayo nakikitnore tang maragula kutsara. Are the people here giants? O ano pang maragula kutsara? Siguro ing mga ragula kutsara pang maragula tinidor burida rin Pilipino talaga magsaya tatanggap at potan tatanggapan mo rin bisita mo tingabe pamangan suya po ita at nga be linutuyo si Jayo ganun guys sali ka mo at kang papakan. That is our part of welcoming. Pakanan ming kapara mong tao. Kita San Fernando ting meto nga matuwa. Potang bibisita ko kay Baleda. Usually pupunta ako kay Batong Migmisa. Na masabihan, good morning Father Deo. Na masabihan, good evening Father Deo. Na masabihan, welcome Father Deo. Sabihan, how are you, Father Deo? That's not her way of greeting. When you come to her house, she will greet you, Father, may ngana ka. Potapegi ba ito? May ngana po Ali, Father, ganda nung mo, minom ka pa. Lama kanya dahil matuan When they welcome you, they will ask, did you eat already? Are you hungry? Pakanan men tambing imbisita mo. Bayo pa man milukluk kitnan mo nung mengan niya. Kanya mga ragulta ko tsara. Ang pong mga ragulta mo, tinidor. It is a symbol of our hospitality. Ngayon ko pisip-pisip ito. Makanya lang naman detang mga ragula, Rosario. Potatatanggapan tala, rigya katamong bisita, makayabing maragulta mong kasal pantayanan. Anyapin po the Filipinos have this expression when they are knocking the house. Ati bugakatok, ati gakatok. Pota lumapit ka. Tao po, tao po, tao po. Pota kanitang buklat me malahos ko. Nakasakit po tang makakatok ka. Tao po, tao po. Kaya bating makibat kaya aw, 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 aw. Mak, tao kung may minarap ka na ako, aso ya. May bugna ka pang kinisan. Basta ting-ating aso, pero nengkay, milala ko itagay katang sense of hospitality po, tang masyado tang tatakot ka rin taburi. Potang kakatok ka at sabihin mong tao po. Muli sabihin tao ko, makirap ko kaya kabilang tao. Pakikipagkapwa tao. Our sense of humanity we present to them. I did not come here for anything else. Ninta ko kaya ni makipagtao ko. Nakikipagkapwa tao. Anya sana harapan niyo ko naman bilang tao. Yarap ka na ako rin aso. Kabat matagal ka pa. Siguro nya madagala aso po tang detang manyil wante lamilub naman pwede lang naman deta. Pero detang magbisita talaga masanting po harapan talanting tao. Turuyo po rin anak yo. Turuyo rin nga po yung marap
makipang tao po at ating bisita. Kanitang malati kami ating kayang bisita. Paluhala na kay kayang kwartong tatang ko. Siklod kayo, siklod ko ka rin bisita. Bala mo, deng anak, misasanay lang naman. Apansin nyo rin anak, ating kong bisita, lalang pakialam. Kasi mamyalong lang ba kanyan. Bala mo lang dito. Bala lang mo dyan. Tao ita. That is not human, di ba? Part of our humanity is to welcome. Talakad ka, siklod ka. Yan, tamalati kami. Basta automatic, makatraining kaya karitatang ko. So, tayo dito ang bisita, siklod kami. Gawa milang kape. Sangkap milang kape. O kaya marimlanda nung mga tigyan biskwit. Mga sandwich mas masanting. Automatic kaya kami po ito. Makipagkapwa tao. Tatanggap bisita. Tao, mamarap kayong tao. Itang ating bisita, ring anak yu, o ring apo yu, alalang pakialam. Makahirap lang ka sa cellphone. Mamiyalong. It's very unwelcoming. Pero masanting pa kaya katang Kapampangan, balo ka rin Tagalog. Pota kating kakatok kaya katam. Other than our human expression of welcoming is our faith. Sabihan na ning Kapampangan, pota kakatok kaya. Diyos po! Diyos po! O ita shortcut na. This po! This po! As if you are saying, it's God! It's God! Or I came to you in the name of God, in the name of my faith in our God. At yung ko kaya niking lagyuning Diyos. Diyos siya, indadala ko. Diyos po. Diyos po. At po ta naman din mo ito, masaya mong sabihin, malawos ko po. Welcome. Lungob ko po. Tatanggapan da kayo po. It's like welcoming Mary, like Elizabeth. Welcoming Mary, the human person. Welcome, Mama Mary. Nya titang maragula ko tsara ka rin tao. Pero titang maragula Rosario, tatanggapan tala naman. Kaya kasal pantayanan ta kayong Diyos. Tamo mamarap bilang tao, mamarap tamo, tao maka Diyos. Diyos po. Kaya we also welcome Jesus in the womb of Mary. Jesus, the Son of God, in the womb of Mama Mary. We welcome the person Mary, tao po, and we welcome Jesus, the Son of God, Diyos po. There was a commercial sponsored by the Department of Tourism during the year that we had a Miss Universe in the Philippines. May Miss Universe year, kung balo, ang Chavit Singson, yung balame, very active yan ito. Atin niya po commercial yung tourism, makanya niya po yung commercial. There is a boat, ating bangka, kay ba't itang ating turista, may itong yamo, kabat atin yung magbabangka, yung peka-guide namin. They went into very exclusive island, a very beautiful island in the Visayas. Kadatang na ka rin, picture. Ano sa tingin camera na, picture. And then, the pristine, clear waters, ane po kalino in danum. Kitang dagat, kahit mo rengasan, pagretratuan o rengasan. On one side, there were children playing. They were playing near the sea, by the beach. Kaya ba't kanita din tangiyapo do? Lola, grandmother came. Makabasket iyo. Magdalayang kapangan. Maramong rice cake. Nanuno kasi datang specialty takete datang maputing mga yan. Datang mating lang buko. Inupak. Na. Ali. At yung dadalang kapangan itang matuwa. Sabi na karengan, apo. Anak. May kini mga anak kayo. Halina, kumain na kayo. So pinakain niya yung mga apo niya. And then yung photographer, of course a total stranger, magretrato niya pa. And then, all of a sudden, na naman kilala, ilola, naman biyasang English, nga nakitang turista, anak, kain. Pekanane po, he obliged na. May kanya pong rice cake, pong bibingka, ane kasaya.
pekanande, de magkilala. Biyasang Tagalog, naman biyasang English din mato. Pero it ended up, kesa kay magretrato kay masanteng isla, akatab mo no rin malagong tao, masanting kayabe. A beautiful people. Yatang ending na po, maili la maili, abe no rin anak, abe no rin tang mato. Yatang makone, nanilalon mo yung isla, lalo na rin tao, makabangkaya, bababay ang makanyan. Ba't niya tangadwa na lamong detang turistan po, itang kayang bangkero, kitnane, I have a question, Nana. What does anak means? Anak. Kasi nauseng na. Sabi ni tambangkero, it means my son, my child. May touch ning turista. He was called my son. Siguro kayong bansado, kayong pamilyada, nomang close tatano, o tausan na kang anak, na naman tausan my son. Karas na kayong bansa na, kitang Facebook page na, kebit na, pinos na nga na, when you are with Filipinos, you are with family. Potang kayabe mo Pilipino, kayabe mo pamilya. O ito yung paranas tamo ka rin, bisita tamo. Sana mawawala ni, ang yung pilantan ng bulan, makapagbisita. Sana mawawala ni, kaya katang pamananggap ka rin aliwan tao, king maka-Diyos sa paralan. Papakita mo, itamo pamilya na katamo, ning kaya katang pamilya keti, at pamilya na katamo naman ng Diyos bilang bininyagan. Ating pong Mauritian saying, King Mauritius po, ating metong island, King Africa, this is also a colony of Great Britain. Uling kayang lang isla, aliwala pa misip. Kunyari mo, deng aluwa, sabihan, no man is an island. Alang taong makatalaka dyan dili. Pero digdagane pa po ito. Man is not an island separated and isolated from the rest. But man is an island where all sides are open to receive the winds and the ocean from the east and the west, from the north and the south. Ing meto nga isla nga na, nung ita meto tang isla, ala kang bakod. May nakita kong islang makabakod, ala. Makabuklat siya, nukabisang loob, it's open. Tanggapan mo yung hangin ni Batken Kayli, tanggapan mo yung hangin Badangwanan, tanggapan mo yung hangin na po yung dagat. Kay Miyali, we are just so open. That Mauritian saying, I realize, is also very Filipino. Bakit po? Kasi tamong Pilipino, we have 7,640 islands, 2,000 uninhabited. Kaya po balo ita low tide ang kapang high tide nung pilan na pa rin. Pero, nung lalo nyo po rin isla ng Pilipinas, tatanggapan tamo, ang yutang tatanggap miyalawang tao. Eta po manyera, eta mamakot. Receiving one another as a people and a hospitable culture, we also receive one another in faith in the name of God. Diyos po. Diyos po. Anya kanitang tinggap ng Elizabeth y Maria, yung kayang kamag-anak, kayang kaluguran, aus na sigurong Elizabeth, sigurong Maria. Diyos po, ay tao po, because she was human in there. Pero Elizabeth and Saint John in her womb said, Diyos po, because they met the Lord Jesus in the womb of Mama Mary. The ultimate conclusion of Advent as waiting is about joyful welcome to who is coming. Ing talagang ruro kapekamatas ng punto. The ultimate climax of Advent is not waiting. It is welcoming. Nanin peka punto na ning pamanaya. Manaya ka, manaya. Potang tanggapan mo na impanayan mo. It is welcoming our Lord in our life. Our welcome is full of life. Nung lawento mo potang magsadya, kaya katang pamananggap, madakala karanasan na mabiyeng. Lenyo po potang tikong daratang ang bisita, tikong daratang okasyon, at tikong panaya na balikbayan, at tikong panayan bisita Manila o kamag-anak, magluto tamo. Itang specialty tamo, ilwal tamo. Kaya katamong asado. Kaya katang menudo. Tidtad. Kaya kayong special. Kari-kari. Yan. Ang netang balo-talo tumanyaman. Pagluto tala. Kaya ba't po?
Maglinis ta pa. Kanitang malati ko, yung balay ng lola ko, dutong iya. Bata magpiyesa, manisis kaya pang makanyan, gaya wipe po ita. Pakiling, gagawin kong pakiling. Ala pa po kanitang sandpaper. Pakiling, abe ko, anay ka puting balay, pagpiyesa. Kaya ba't kanito, mag-decorate tapo. Ito mo yung pisang mantangin, tinyan decoration hanggang kay talwal. At ikasin daratang eh. At indang sasaganan. Mag-decorate kayo. Kaya pa ko pang welcome, Tito Boy. Welcome, Tita Mario. Mati pong welcoming. And then we eagerly wait. Balaming gagawan tamong yaning simbang ganingaldo. Simbang maranon. Siyam amisa. Magsadyatang manaya ken pamandatang ninggilong. The joy is in the waiting and preparing. Apansin ko po, uling pari ko, talagang aldoldo, magmisa ko for the past 27 years. Bukod pa kanitan 10 years ko seminarista. Ing masaya kayong Pasko, aliwaman yung Pasko mismo eh. Ako at ang Pasko, matutod na ako kayong pagal eh. Muli ko, matutod ko sa guling ako. Pero yung tula na yung Pasko, at yung kayong pamanaya. At yung kayong pamagsadya. The joy is in the waiting. It is in the preparing. Anyapin po masaya tang tatanggap. Tao po! We welcome Jesus as man. Diyos po! We welcome Jesus as the Son of God. Metong ati kumupungkutan kaya kayo. Kayo po. Balo kumayap kung taong mapananggap. Bisita. Kung taong hospitable enough like any Filipino. Pero tutuanan niyo ko pong sagutan kay pinulubang ko. Ating kung taong iatanggap. Ating kung taong ag yung paluban kimbye yung pasibayo. O kaya kayong pibale-baleyo. At kung taong bala mo migsara na ka kaya, they are no longer welcome in your life. At po makanyan. Sana ngayon Pasko, we could welcome them once again. To receive them once again. And to accept the reality na may kamalila. At ilang depat mayap kay katam. Pena sakit na katamo. Let us be healed from these wounds. Nung ngayon naman mo naman nagkat, mo naman paluban bale, impak sabi ko mo, ka magtarangka, ka manyara, mo kakabatan, de kaya kang pasbol. Sana, kaya katamong misa, mabiyasa tang mamuklat, kareng taong pegsarantana kimbiyatam. Mapalyaring ati kang taong, kababalik kini, dan nakabuli nga kakit lupa. Sana, at tabilwan tayo ito. At panalangin ko, tunepin. King karelang pangatao, karelang kakulangan at kasalanan, at tanggap talapa mo rin bilang tao at king lagyuning Diyos. Tao po, Diyos po, king lagyuning igpang, paring anak, paring banal na Espiritu.